Hi guys, mayong buntag sa tanan. So niyata karon sa atong video kay maghimo ta og avocado dessert. Simple ra gud ni guys, avocado lang og sagulan nato og saging og condense og kay wala matay ref. So ice na lang atong gamiton. Ug karon gipikas na ni mami ang avocado kay para sugdan na nato ini. Kay karon diri guys sarang kainit sa panahon. So ang gyud ni para pampabugnaw kibali. So nami upat ka avocado na napalit diri sa may atbang sa GY. Sa palitan na namo og saging. Napalit na namo ni guys mga like 3/4 mga 75 ata. So barato ra kayo. So timing kayo ng pagkapalit namo pagkakita kay nanaday avocado. Siguro kay tigbunga na guro ron. Lata kabalo. Karon kuha na ni mami gilahin na niya ang unod para masugdan na nato pag mikos-mikos sa avocado og saging og condense og ice. Og karon guys isunod nato ang saging. Gipanitan na ni mami ang saging kay para may ato isunod sa ato avocado. Kay para mahuman na kay para makakaunta tungod sa kainit sa panahon karon. Ang saging doon guys napalit ra namo og 30 or 40 mga 1/3/4 pod mga 3/4 ang saging gitawag namon ni saging tundan diri sa amoa og karon mga di siguro nantoy hurot ang saging kay daghan ra kaayo mga kuan lang siguro nga buok 4 or 5 so igo na kay duha ra man pud mi mga on so fights na ni og karon hiwa-hiwaon lang nato sa ginagmay nga part ang saging kay para mas madaghan kay kalaan siguro kung tibok nga saging nga ato isagol so hiwaon lang natong ginagmay kay para mas madaghan gyapon bisan ko or 5 ra ka buok nato ibutang og karon isunod na nato ang condense kay para mahuman na gyud so gihatag na ni Ma'am Sao kay pabrihan daw. So andiha giabrihan na nato og next ang ice pod kay para mas mabugnaw na dayon. Mientras wala pa man pagbutang sa condense nanay ice para mas mabugnaw na dayon siya. Og karon gisagol na ni mami ang condense kay para mahuman na dayon kay para makakaon na tungod kay sa kalangkalagi sa panahon. So di lang nato hudon ang usa ka condense guys kay daghan na kaayo pod. Ginagmay ra man nga mong gihimo kay kamera lagi duha. So lisod pod og tamis ra, delikado ang diabetes guys. Og karon gi mikos-mikos na ni mami kay para mas dali siya mubugnaw ang avocado with saging. Nga na guys, humana. So dali ra kayo siya himuon. Simple ra gud nga pabugnaw tungod sa kainit sa panahon, avocado with saging o condense o natay ice para mabugnaw gyud siya para lamis siya kanon. So dali na guys, nga na ta. So mao na ning ang gitawag na finished product. So ready to eat na. So sugdan na nato ni. So dali na guys, lami daw gyud ngun si mami. Makita nimo sa reaction sa dagway nga unsa kalami sa avocado with saging og condense. Labon kay kalang kagyud sa panahon kanindot mo kaon og bugnaw nga pagkaon. Og diha while nagkaon mi chika-chika maritis ginagmay para malingaw rag istorya para mahurot ra namo kay kami ra baduha lisod na masayang. Lingaw-lingaw ra mi ga nagstorya guys pero wala ka bantay si mami na kapila na ko ni balik og kuha pag gamay rang baso pero kapila day ni balik. Og maura to guys, salamat sa paglantaw sa mong gamay na video unta nalingaw mo og sunod na pod.